हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करबा फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कॉन्स्टेबल पई ओडिशा जिकेर पार्ट 5 पूर्वर मु चारोटी पार्ट डिस्कशन कर सारी। जदि आपण माने से वीडियो देखि नाहंती प्रीवियस क्लास रे जाई देखि परिबे। एई वीडियो माध्यम रे ओडिशा जिकेर 30 टी बछा बछा क्वेश्चन को आलोचना करा जायछि, जो क्वेश्चन गुडी को एग्जाम रे बारंबार आसी सारी। वीडियो को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखिए। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक एंड शेयर करने भूलिए ना। विलंब न करी चलतु आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द एल्युमिनियम हब। ओडिशार केउं डिस्ट्रिक्ट रे अधिक एल्युमिनियम उत्पादन करा जाय थे। ऑप्शन नंबर बी कोरापुट। कोरापुट को एल्युमिनियम हब कहा जाता है ओडिशार। क्वेश्चन नंबर 2, द रिवर बसुंधरा ओरिजिनेट फ्रॉम। बसुंधरा नदीटा को घाट रु उत्पत्ति लाभ करिछि। ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 3, ओडिशा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज। ओडिशार सबुठु बड़ बाघ प्रकल्प कोटा। ऑप्शन नंबर ए सिमिलीपाल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज द फर्स्ट ओडिया टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रथम ओडिया मुख्य विचारपति किए अटंती। ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 5, फेमस चिलिका बार्ड फेस्टिवल इज हेल्ड एट। चिलिका बार्ड फेस्टिवल टा कोठी हुए। ऑप्शन नंबर ए नलवन। नलवन रे चिलिका बार्ड फेस्टिवल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज राइस ब्लो ऑफ ओडिशा। ओडिशा राइस बोल बा भातर पात्र क्या कह जाए। ऑप्शन नंबर ए बरगढ़। बरगढ़ को ओडिशार राइस बोल कह जाए। क्वेश्चन नंबर 7, द रिवर बुढ़ाबलंग फ्लोज थ्रू। बुढ़ाबलंग रिवरटा केउं डिस्ट्रिक्ट दे बहिछि। ऑप्शन नंबर सी बालेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फर्स्ट ओडिया वुमेन आईएएस ऑफिसर। ताले प्रथम ओडिया आईएएस ऑफिसर किए अटंती। ऑप्शन नंबर डी मनोरमा महांती। मनोरमा महांती प्रथम ओडिया आईएएस ऑफिसर अटंती। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच फोर्ट इज नोन एज बाराबाटी फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर कंधमाल हलदी। ताले को डिस्ट्रिक्ट कंधमाल हलदी पई फेमस अटे। ऑप्शन नंबर सी कंधमाल। क्वेश्चन नंबर 12, ओडिशा फर्स्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट वाज सेट अप एट। ताले ओडिशा प्रथम शिल्प अनुष्ठान कोठी गढ़ी उठितला। ऑप्शन नंबर बी चौद्वार। ताले चौद्वार थारे हमर प्रथम इंडस्ट्रियल गढ़ी उठितला। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द लॉन्गेस्ट सी बीच इन ओडिशा। ताले ओडिशा रो को डिस्ट्रिक्ट रे सबुठु लॉन्गेस्ट सी बीच अछि। ऑप्शन नंबर ए पुरी। क्वेश्चन नंबर 14, द फेमस लियरनिंग ऑफ ह्यूमा टेम्पल इज ऑन रिवर। ताले ह्यूमा टेम्पल के रिवर रे अछि। ऑप्शन नंबर ए महानदी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस मैक्सिमम आयरन। ताले को डिस्ट्रिक्ट रे सबुठु मैक्सिमम आयरन प्रोड्यूस होछि। ऑप्शन नंबर बी
କେଉଁଝର। Question number 16. Which is the Odisha's first newspaper in Odia language? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। Question number 17. Which is the national park known for salt water crocodiles? କେଉଁ ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଲୁଣି ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭିତରକନିକା। Question number 8. The festival ରଜ ପର୍ବ is associated with? ତାହେଲେ ରଜ ପର୍ବଟା ଆମର କାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହାରଭେଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଶସ୍ୟ ସବୁ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। Question number 19. Which is the Odisha's first private university? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତାହେଲେ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। Question number 20. The river କୋଲାବ is tributary of which river? ତାହେଲେ କୋଲାବ ନଦୀଟା କେଉଁ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗୋଦାବରୀ। ତାହେଲେ କୋଲାବ ନଦୀଟା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଅଟେ। Question number 21. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ MLA? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ MLA କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରମାଦେବୀ। ରମାଦେବୀ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ MLA ଅଟନ୍ତି। Question number 22. The oldest medical college of Odisha? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ତାହେଲେ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। Question number 23. Which district is known as the Manchester of Odisha? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମ୍ବଲପୁର। Question number 24. The capital of Odisha during British period? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ଥିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କଟକ। ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଟକ ଥିଲା। Question number 25. The Odisha State Tribal Museum is located at? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି। Question number 26. Which rivers forms the ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭରୀ? ତାହେଲେ ହୀରାକୁଦ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଆମର କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମହାନଦୀ। Question number 27. The famous ଇକ୍ତା ୱେଭିଂ is associated with? ତାହେଲେ ଇକ୍ତା ୱେଭିଂଟା କାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି? କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମ୍ବଲପୁର। Question number 28. ଓଡ଼ିଶା has how many district? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 30ଟି। Question number 29. Who is the first ଓଡ଼ିଆ to win ଭାରତ ରତ୍ନ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଯେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଜିତିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନନ୍। ତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭାରତ ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିତି ନାହାନ୍ତି। Question number 30. ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍? ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ 30ରୁ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।